اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک احصاہ کتابک۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو ایک ہی جواب دے دے، کو ایک پرسن جواب دے دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ بس آج اللہ نے تھوڑی امتحان لی ہے مگر ایٹ لاسٹ کنیکشن ملا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ آج اب میں نے سوچا کہ ہم نے دو روایت ملتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی، معتبر 25 شوال ہے، زیادہ معتبر، کافی دنیا کے لوگ اسے 25 شوال کو شہادت منائیں گے، مگر 15 شوال بھی مل رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تاریخ آج کی 15 اور 25 شوال کے درمیان میں آئی ہے، تو ہم تھوڑا سا ذکر چھٹے امام کا کر لیں اور اس طرح کہ آپ کے سوالات کو بھی ملا دوں، جو سوالات آئے اس کو ملا دوں میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جعفری کہلاتے ہیں، ہمیں مذہب جعفری پہ قائم ہے، تو چھٹے امام کا اتنا ذکر ہے، اتنا ذکر ہے، اتنی حدیثیں، اتنی باتیں کہ عشرہ بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم چھٹے امام کا ذکر کریں۔ ہمارے پاس مختصر وقت ہے، تو بس میں نے ایک ایسی آیت کو قرآن سے اٹھایا جس کی وضاحت چھٹے امام ہم سے کر رہے، تو اس کے لیے میں نے آیت سورہ مائدہ 5 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 32 نمبر کیا ہے، سورہ مائدہ ورس نمبر 32، جہاں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا بغیر قصاص، بغیر یعنی کوئی بدلہ نہیں تھا مگر ایسے ہی قتل کر دیا، اور فساد فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کیا بغیر وجہات، کوئی وجہ نہیں تھا، تو فکأنما قتل الناس جميعا، گویا فوراً فکأنما اس نے تمام انسان کو، اس جہان میں جتنے لوگ ہیں اس کا گناہ ہے کہ انہوں نے تمام کو قتل کر دیا، تمام کے تمام کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، تو پہلا ظاہر مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی زمین پہ فساد کیا بغیر کی وجہ اور کسی کو قتل کیا بغیر قصاص، تو گویا اس نے تمام 1-2 کو نہیں، 3-4 کو نہیں، 1000 کو نہیں، تمام جہان کے جتنے لوگ ہیں ان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مرنے سے بچائے، ایک کو زندگی بخشی، ڈوبتا ہوا انسان کے آگ میں جلنے والا انسان وغیرہ، تو گویا جہان میں جتنے انسانوں ہیں ان کی جان اس نے بچا لی، ان کو زندگی دے، ان کو مرنے سے بچا لیا۔ یہاں ابھی چھٹے امام کا دخل آتے، امام فرماتے یہ تو ظاہری مطلب ہے، ایک اہمیت انسان کی، مگر ہر آیت کا باطینی مطلب ہے، ایک لطیف معنی ہوتا ہے جو بہت بڑا درس ہوتا ہے، عظیم درس ہوتا ہے۔ تو چھٹے امام نے بہت لطیف معنی بتایا کہ یہاں جو من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی کو ایمان کو قتل کیا، یعنی کسی کی روح کو قتل کیا، کسی کی آخرت کو قتل کیا، یعنی کسی کو گمراہ کر دیا، کسی کو گمراہ کر دیا، ہدایت سے منحرف کر دیا، تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمام انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تو کیا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے کہ ایک شخص کو اس نے گمراہ کر دیا، کسی بھی انداز میں اس نے گمراہ کیا۔ اسی طرح اگر کسی ایک انسان کو اس نے احیاء الناس، حیات دے دی، آخرت کی زندگی دے دی، اس کو گمراہ سے بچایا، اس کو صراط المستقیم کا راستہ دکھایا، بچایا، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا، تمام انسانوں کو حیات بخش دی، دنیا میں جتنے انسان ہیں۔
تو مولا فرماتے چھٹے ماہ مفہوم مولا کا الفاظ میرا ہے کہ اتنا قیمتی امر بالمعروف اور نہی اور تبلیغ اور تربیت، اس میں فوراً میں نے پیارا گھر، ہر ایک کے ہاتھ میں پیارا گھر ہونی چاہیے. اردو میں بہترین ترجمہ ہے آیت اللہ مظاہری، آیت اللہ حسین مظاہری کی کتاب ہے پیارا گھر. بار بار میں مجلسوں میں بھی کہتی ہوں یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. تمام کتاب خانوں میں ملتی ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ملتی ہے. گھر کو جنت کیسے بنایا جائے، بہترین کتاب. اسی کتاب کی 9ویں مجلس ہے، 9واں چیپٹر ہے، جس میں چھٹے امام نے یہ حدیث بیان فرما رہے، اس کا تفصیلی ذکر ہے. تو میں یہ بتاؤں گی کہ یعنی مفہوم یہ ہے کہ انسان کا، رسول نے بھی حدیث کہی ہے اور تمام ائمہ نے، اتنی قیمتی حدیث ہے، اور اہل سنت میں بھی حدیث موجود ہے. تمام شیعہ علماء، تمام سنی علماء، رسول بھی، تمام ائمہ، ایک اتنی زبردست حدیث ہے کہ تمام کوئی اختلاف نہیں کہ جب انسان مرتا ہے اس کا نامہ عمل بند ہو جاتا ہے، بس بند ہو گیا، جس دن مرا نامہ عمل بند. مگر وہ لوگ زندہ ان کو نیکی بیچتے ہیں، وہ ان کو ملتے رہتے، مگر خود کا عمل کا دروازہ بند. ابھی خود کچھ عمل نہیں کر سکتے سوائے 3 لوگوں. پہلی چیز جو ہے، کسی نے کوئی ایسا ادارہ چھوڑا، کوئی بلڈنگ چھوڑی، عمارت، ہاسپٹل، یتیم خانہ، بیوہ خانہ، مسافر خانہ، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، حوضہ، یہ سب چیزوں کو انہوں نے چھوڑ کے مرا. ان کا نام عمل کھلا ہی کھلا رہتا ہے، کنٹینیوس جب تک کوئی عمارت یوز ہو رہی. دوسرا کو علم چھوڑا، کتاب علم کے صورت میں، ریکارڈنگ کی صورت میں اس نے چھوڑا دنیا میں. تو مسلسل جب تک وہ علم استعمال ہوتا رہا اس کو ملے. تیسرا جو نیک اولاد، پہلے میں سب آ گیا، کنواں تیار کیا، یعنی ہر چیز آگے، اس میں ہر چیز، پول بنا دیا، راستہ بنایا، سب چیز پہلے میں آگے. دوسرے میں علم آیا، تیسرے میں اولاد. اب معصوم کیا فرماتے، چھٹے امام فرماتے ان تمام میں سے افضل ترین نیک اولاد، اولاد صالح دنیا میں چھوڑ کے مر جانا، کہ جو رائے حق پہ ہو، جو قرآن اور اہل بیت کو ثقلین سے متمسک ہو، وہ حقیقت میں ہائیسٹ سبب. مدرسہ بنوانا، حوضہ بنوانا، یتیم خانہ، ہاسپٹل، سب کنواں کھدوانا، علم چھوڑنا، سب سے افضل طریقے ایک ایسا اولاد چھوڑ کے جانا کہ جو سوسائٹی کو، معاشرے کو، سماج کو کام آ جائے، خدمت خلق کرے، خدمت دین کرے. تو والدین کو سب سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا، ہائیسٹ کیٹیگری ثواب. شیخ صدوق کی وضاحت لگتے، یہ سارا وضاحت شیخ صدوق رکھتے، ایک عظیم شان ہمارے علماء عالم دین، کہ اتنی بڑی چیز ہے اولاد کی تربیت، اتنی بڑی نعمت ہے، اور مگر اس کی ذمہ داری بہت سنگین ہے. اسی لیے ہمیشہ کہتی عورت کام کریں گی بچے کے پیدائش کے بعد تو وہ کوالٹی ٹائم تربیت نہیں دی، اس کی تھکن کہاں نکالیں گے؟ بچے کو تربیت صحیح نہیں دے سکے، تھکن، غصہ آ جائے گا، بچے کو کہیں مار بھی دیں گی، نعوذ باللہ، اتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے. ماں کو تو اجازت بھی نہیں، اصلاح کے لیے بیمار، چاہے رنگ کھال کا رنگ نہیں تبدیل ہوا تب بھی مانے، ماں کو تو یہ باپ کو اجازت ہے ڈسپلن کے. ایسے ایسے بڑی بڑی گناہ کرتے کہ ان کی زندگی میں یہ گناہ انٹرفیئر کر کے وہ دکھی ہو جاتی، ان کی زندگی کامیابی سے رک جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے. اسی لیے ان کے لیے نازک جسم کو بچانا چاہیے. ایک مرتبہ اولاد آ گئی تاکہ سارا کوالٹی ٹائم، ساری انرجی، ساری صلاحیتیں اولاد میں استعمال کریں. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ بھی چھٹے امام نے فرمایا سب سے بڑی پشیمانی قیامت کے ان والدین کو ہوگی کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہ دی. وہ اولاد ان کو آگ کر دے گی. وہ اولاد کے ہمارے والدین نے دنیا میں تو ہمیں سارے بیسٹ ایجوکیشن دیا، اچھا ایجوکیشن دیا، سب کچھ بیسٹ دیا، مگر ہم نے آخرت کا وہ علم نہیں دیا جو ہمارا حق بنتا. تو قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی حیات طیبہ کی مطالعہ کروانا، ان کی حیات بتانا، یہ ثقلین کی سب سے بڑی ہماری ذمہ داری. بچوں کو انسٹل کرے اسی طرح کہ وہ بچہ معاشرے کو بھی کام آئے، سوسائٹی کو اور دین کو کام آ جائے. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے والدین پہ ڈالی. پھر فرماتے معصوم فرماتے ہیں اگر بچہ جو نیکی کرے گا
जिंदा है, अभी माँ वालिदैन दोनों जिंदा है। बच्चा जो नेकी करेगा, एक सवाब बच्चे को खुद को मिलेगा, एक बाप को और एक माँ को मिलेगा। 3 हिस्से होंगे सवाब को, बराबर बराबर मिलेंगे तीनों को। अगर फर्ज करे बाप ने तवज्जो नहीं दी, ना बच्चे को स्कूल में छोड़ना लाना, ना मदरसा ले जाना लाना, ना बच्चे की परवाह नहीं की, खाली पैसा ला के रख दिया, तो माँ को डबल सवाब मिलेगा, बाप का हिस्सा उनको मिलेगा, क्योंकि उसने तरबियत में सारा वक्त कीमती बच्चे को दे दी। छोड़ना लाना, होमवर्क करवाना, स्टडी करवाना, मुतालिया करवाना, मदरसा को होमवर्क करवाना, तरबियत देना, क्वालिटी टाइम देना, बाप नहीं दिया। माँ ने बाप का हिस्सा भी, यानी वालिदैन बन गए, माँ बाप बन गए, तो उसको तो बहुत बड़ा अजर है। उसको तो कयामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा, छठे माह, अगेन फरमाते छठे माह, ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिनने औलाद की सही तरबियत में हिस्सा लिया है, कि 10,000 साल की मुसाफिरत, 10,000 साल एक सफर करने में कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा, फासला। ऐसा ताज पहनाए जाएगा सर में, ऐसा ताज कि उनका चमक दमक 10,000 फासले तक, सफर के फासले तक वो चमक दमक पहुंचेगा। इतना उनको इज्जत दी जाएगी, उनको इतनी अहमियत दी जाएगी कि खुद वालिदैन हैरान हो जाएंगे, किस लिए हमें ये दिया जाता है। तो हम तो इतने नेक अमल किए नहीं, हमने तो नहीं किया कि लायक हो। तुमने तुम्हारी औलाद को दीनदार बना दिया, तो माशरे को काम आ गए, दीन को काम आ गए। तुमने तुम्हारी औलाद को नेक बना लिया, ये अजर अभी तुम्हें मिल रहा है। तो वालिदैन मिलके क्या, तो दोनों को ताज पिनाया जाए। माँ ने अकेले ने मेहनत की, उसको पिनाया जाए। मगर हमारी औलाद में वो सब्र ही नहीं है, शौहर नहीं करता तो शिकवा शिकायत, वो मैं क्यों अकेली करूं, तुझे काम करने का शौक है ना, तो फिर बच्चे को शिकायत होती। हम इतने बदकिस्मत है, औरत तो इतनी, मेरे पास से किससे आचे, इतनी बदकिस्मत है कि उनको काम करना है कि जो कि मुबाह सवाब, एक पाई का मुबाह है, सवाब कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि गुनाह में मुलविस हो रही, क्योंकि अजीम जिम्मेदारी को नजरअंदाज करती, औलाद की तरबियत को, क्वालिटी टाइम, बल्कि मारती है, बल्कि बच्चे बदतमीजी करते तो उसको मारती है। अब देखो उस माँ का क्या ठिकाना होगा, आखिरत क्या ठिकाना होगा। वो अपने को कंपेयर करती है, शौहर वो नहीं करता है, मैं सब कुछ, अरे तू डबल सवाब ले रही। यही छठे इमाम फरमाते कि सबसे दूसरा बड़ा पशेमानी कयामत के लिए होगी नियत किसलानी। हमने नियत कि खुदा तेरी खातिर हम इस औलाद की इतनी बड़ी नेमत दी, तेरी खातिर हम तरबियत करते, हम तेरी खातिर उनको क्वालिटी टाइम दे रहे, हम तेरी खातिर इतनी कुर्बानियां मशक्कत उठा रहे बच्चे की तरबियत। तो नियत औलाद की ये सब बड़ी बड़ी पशेमानी कयामत में होने वाली है, अगर हमने इसका अंदाज है। इतना बड़ा दर्जा भी मिलने वाला है अगर हमने औलाद को नेक बनाए। सारी नेक एक तरफ, एक सही औलाद की तरबियत की इतनी बड़ी, क्योंकि मेहनत और मशक्कत है, पीस ऑफ माइंड चाहे, सुकून चाहे, सब्र चाहे बच्चे को परवरिश करने। अब आप सोचिए, जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते ही लड़ते, उस बच्चे कितने मजलूम है। ये बच्चे कयामत के दिन आग करेंगे, वालिदैन पे लानत करेंगे, वो लड़ते रहे, हमें तरबियत को टाइम नहीं दे, लड़ते रहे बस। कुर्बानी कौन देगा, माँ देंगी। माँ के पेट में 9 महीना रहा, माँ ने जन्म दिया, माँ के सीने में दूध है, तरबियत माँ को करनी है सब। वो ही फजूल औरत निकल आए, बस लड़ना झगड़ना, बच्चे को डांटना मारना और शिकवा शिकायत करना। आप सोचिए ये औरत तो कैसी कैसी औरत तो हमारे पास किससे आते। कभी तो औरत इतनी बड़ी गलती करती, इतनी कि अपने शौहर को किसी के मुकाबले में लाती है। फलान देखो तुम्हारा दोस्त कितना करता है खानदान का, देखो फलान को कितना करता है, मगर आप कुछ नहीं करते। कंपेयर किया शौहर को किसी से, समझो हमने शादी को बर्बाद कर दी। एक चीज कभी शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि इनको किसी से कंपेयर किया, कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता। ये गुनाह है कबीरा आने से, कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। हर एक में अलग अलग खूबी है, अलग कम। आपके अगर उसके दोस्त में कमी कुछ खूबी देखी तो आपको कमी नहीं देखा है, अंदरूनी घर में क्या कमी आपको क्या पता, आपने तो खाली बाहर की खूबी देखा, अंदर से क्या कमी है। कुछ औरत तो खाली शौहर की तारीफ करती है, अपना ऐब किसी को नहीं बताती। तो समझते लोग बस इसके जैसा कोई आदमी है ही नहीं, क्योंकि औरत बहुत खुददार होती है, शौहर की खूबियां बताती है। तो लोग समझते खूबियां कम हो ही नहीं सकता, किसी में कमी ना हो, कोई परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा परफेक्ट शौहर कहां से ढूंढेंगे, तो कुंवारा रहना पड़ेगा।
परफेक्ट ढूंढने जा रहे तो कुंवारा ही रहना पड़े, ना हम परफेक्ट है ना परफेक्ट मिलेगा, मगर हम ज्यादातर अच्छी बातें देख के 60% हम रिश्ता करते। तो आप देखो इतनी बड़ी फजीलत, एक औलाद, सही तरबियत, मगर हम कयामत के दिन क्या दिखाएंगे? ना हमारी नियतों का इस्लाह करने के लिए हम तैयार है, ना हम इतना बड़ा ताज पहनने के लिए। ये सारी छठे मंथली से मैंने जमा की एक ही टॉपिक पे, ताकि हमें ये सवालात आए कि हम क्या माँ को मारने की इजाजत है? ऐसे ऐसे सवालात के दिल रोता है। मतलब माँ को मारना ही है ना बच्चे को। कितने मजलूम बच्चे हैं कि माँ को मारना है। माँ के पास ऐसी ममता हो, प्यार से बच्चे को बड़ा करे ताकि बच्चा काम करे। ये सवालात जो आए ऐसे उल्टे सीधे सवाल आए इस दफा, तो बहुत, मुझे तो सवाल देके अफसोस हुआ। तो पता ये चला कि हम औरत तो बहुत बैकवर्ड है। सबकी बात नहीं करती हूँ, जब हम सोशल वर्क में पता चलता है कि हम बहुत बहुत पीछे है। दुनिया भी हमारी जा रही है, कब्र भी जा रही, आखिरत भी जा रही। ये हमारा हश्र। अब फिर सवाल पूछा गया कि हम मजबूर है बच्चे को को एजुकेशन स्कूल में, ठीक है, कोई स्कूल अच्छी है ही नहीं, खाली गर्ल्स की के बॉयज की, हमें भेजना ही पड़ते हैं। आप तो लास्ट टाइम पर्दे की बात आई ना, इसीलिए उसमें काउंटर क्वेश्चंस आया, सेम टॉपिक के दूसरे क्वेश्चंस आए। तो मैं तकरीर के फॉर्म में उन सारे सवालात को जमा करके फिर बाकी के सवालात को जवाब दूंगी। तो आप सोचिए कि वो क्या कह रहे कि अगर बच्चे को एजुकेशन स्कूल के बगैर कोई चारा ही नहीं, तो फिर तो निगाह कैसी जाएगी? अब पहले हिजाब का इस्लाम ने इतना ज्यादा जोर दिया है। सवाल आया कि स्कूल पिकनिक के लिए जा रहे, मिक्स गैदरिंग पिकनिक, हम भेज सकते, बच्चे को नहीं भेजते तो बच्चे को कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। हमारा बच्चा ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाता है। तो पिकनिक में भेजते तो वहां लड़का लड़की एक साथ में है, हम भेज सकते? जवाब आपको खुद को पता है, कैसे भेजेंगे जब शरीयत ने हिजाब का इतना जोर दिया है कि औरत का नाम ये हिजाब। अब हदीसों सुने तो अंकल हैरान हो जाते। अब हम एक आयत को खाली मैं उठाऊंगी, बाकी आयतें तो बड़ी बड़ी, सूरे नूर में, सूरे अहज़ाब में। सूरे नूर में अल्लाह के रसूल पे अल्लाह क्या कहते हैं रसूल को? कुल लिलमुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, आंखें से पर्दाशी होता है, आंखें से निगाह नीचे करे। फिर कुल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिन, निगाह को नीचे कर। तो अगर ये अब हदीस क्या कह रही? आयत तो कहती है रसूल कह दे मोमिनी को जैसे ना महरम पे निगाह पड़े निगाह को नीचे कर दे, मोमिने मोमिनात को ना महरम पे निगाह पड़े नीचे कर दो। रसूल की जबरदस्त हदीस है। अगर कोई ना महरम पे निगाह पड़े फौरन आसमान की तरफ निगाह को अस्तगफिरुल्लाह करके आसमान की तरफ निगाह को बुलंद कर दे, तो जितनी मखलूकात आसमान में, जितने मलाइका वगैरह जितने आसमान के मखलूकात है, इतनी नेकियां उसके नामाए आमाल में लिखी जाती है कि निगाह की हिफाजत ना महरम के सिलसिले में इतनी बड़ी नेकी है कि जितनी मखलूकात आसमान में है उनके इतनी नेकियां उसके नामाए आमाल। अगर उसने निगाह को नीचे कर दी, जमीन की तरफ नीचे कर दी, तो जितनी मखलूकात जमीन पे है इतनी नेकियां उनके नामाए आमाल में लिखी जाएंगी। जितने लोग जमीन पे, इतनी नेकियां उनके नामाए आमाल में लिखी जाएंगी। आप सोचिए, अल्लाह निगाह की हिफाजत, क्योंकि डेंजरस है, शैतान का जहरीला तीर है। अगर हमने इस निगाह को संभाला नहीं, इतनी, अगर आप देखो अब एक आयत उठाती हूँ बस, ये तो मैं सिर्फ अधूरी उठाई। एक आयत सूरह अहज़ाब, ये सूरह नूर की आयत, सूरह अहज़ाब की 53 नंबर की आयत तो बड़ी है। एक आयत किसको अल्लाह खिताब कर रहा है? मोमिनीन, मर्द मोमिनीन को, मर्द हजरात को खुदा खिताब करे। क्या कह रहे? वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन, किसको? अगर तुम्हें कोई मता चाहे, कोई चीज है, किससे? उम्मुल मोमिनीन, मोमिनात। कुरान की नस से चौथी आयत में कि हर रसूल की हर जौजा उम्मत की माँ है, उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन मोमिनात है। उसको माँ का टाइटल में किसी से शादी नहीं कर सकते, बस वो माँ है, रसूल के बाद किसी से शादी नहीं कर सकते, माँ बनाया।
अल्लाह अब उस मोमिनीन को कहता है अगर तुम्हें कुछ तुम्हारी माँ से चाहिए, इन मोमिनीन उम्मेहात मोमिनीन जो माँ है तुम्हारी रसूल की ज़ौजा, अगर तुम्हें कुछ चाहे वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलुहुन्ना मिन वराई हिजाब, फस्अलुहुन्ना मिन वराई, माँ का टाइटल भी दिया है, माँ भी बना है, तुम्हें कुछ चाहिए तो हिजाब से पीछे, पर्दे से पीछे मांगना, सामने नहीं आना। वजह क्या बताए, ज़ालिका अत्हरुम लिकुलूबिकुम लिकुलूबिहुन्ना, ये तुम्हारा अथार पाक रहेगा, तुम्हारा कल्ब भी पाक रहेगा और उनका भी। मोमिनीन को कहा जाए अथरू, पाक व पाकीज़ा अथर, लिकुलूबिकुम तुम्हारा कल्ब भी, व कुलूबिहिन्ना उन उम्मुल मोमिनीन मोमिनात का भी पाक रहेगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तुम हिजाब से पीछे से कोई चीज चाहिए, माँ का माँ भी बना रहा है, तब भी कहते हैं कि तू हिजाब से पीछे। आयत 53 सूरह अहज़ाब की जरूर अब स्टडी करना, मैं तो सरसरी बताती हूँ, वक्त तो देखिए आपके सवालात बहुत है, जवाब देने का है मुझे। जब इतना ज्यादा ताकीद की है, फिर अब देखे हदीसों पे हदीसों देखे थोड़ी, रसूल ने और क्या फरमाया कि अगर कोई नामहरम से अपनी निगाह को हिफाजत करता है, चाहे देवर हो, जेठ हो, बहनों ही हो, नौकर हो, ड्राइवर हो, कजिन्स हो, उसे अपनी निगाह की हिफाजत करता है तो खुदा उनकी ईमान में लज्जत देता है, ईमान में लज्जत देता है। अब सोचे, ईमान में लज्जत मिलता। अभी कहता इतनी नेकी आसमान की तरफ लिखी जाएंगी, जो लोग जमीन में, पहली बात। अभी दूसरी की ईमान में लज्जत होगी, दूसरा इबादत में उनको लज्जत मिलेगी, इबादत में लज्जत, ईमान में लज्जत, और तीसरा खातिमा बखैर होगा, खातिमा दुनिया से हुस्न पे होगा, हुस्न खातिमा होगा। कितनी बड़ी बात है कि इस दुनिया से हम रुखसत हो तो खातिमा बखैर। ये कब मिलेगी, सब नामहरम की निगाह से अपने आप को हिफाजत करे। ये सारी बातें मिलने वाली हमें, कितनी बातें अल्लाह कितनी खूबियां हमें देना चाहता है, हम मिस करते हैं। मिक्स गैदरिंग, पिकनिक में ले जाना है बच्चों को, मिक्स, सब मिक्स, स्कूलों में मिक्स, कई निगाह उनकी पड़ती होगी, यूनिफॉर्म कितने कभी टाइट होते हैं। तो डिग्री अहम है, एजुकेशन बहुत अहम है। इस्लाम तो चाहते हैं मुसलमान हर चीज में आला हो, यहूदी ईसाई सबसे, तो कोई और इंतजाम करे, ट्यूशन दिलाए, डिग्री दिलाए, ऑनलाइन भी दिलाए, साथ साथ दूसरे, अगर स्कूल का एजुकेशन लो है तो दूसरी एंगल में दे। अब आपको मैंने बताया था, एक लड़का लड़की को ट्यूशन दे रहा था, शादीशुदा औरत, तकरीबन 39 ईयर था कि 49, भूल गई, वो 16-17 साल की लड़की को, लड़की उसे इश्क करी, इतना इश्क, उससे ही शादी करूंगी, उससे शादी कर। 17 साल की लड़की ने 39 साल के मर्द से शादी की, शादीशुदा, आखिर की इससे करूंगी। ये ट्यूशन अकेले छोड़ देते लड़का लड़की, तीसरा शैतान होता है। अब सोचिए, इतना इस्लाम ने ताकीद किया है, तो ये बच्चे की इतनी अजीम कीमत दुनिया की एजुकेशन की हम बेच डालते हैं। नहीं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग मीनिंग ना ले, बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन। इस्लाम को मुसलमान डॉक्टर हो, चाहे लेक्चरर, चाहे इस्लाम अकाउंटेंट, चाहे डेंटिस्ट, चाहे हम बने ये सब कुछ, मगर दूसरे अंदाज में तलाश करे कि मैं कैसे बेस्ट एजुकेशन मेरे बच्चे को दिलाऊं, ताकि आखिरत भी रहे, अल्लाह भी साथ रहे, रसूल अहले बैत भी रहे और डिग्री भी मिले। कहाँ आजादारी को अहमियत देते, मजलिसों में नहीं आना है, बस एजुकेशन, यानी मकसद हयात डिग्री बन गई, जैसे पेट के लिए हम पैदा हुए, पेट के लिए बस। तो ये बहुत बड़ी, ये सारे सवालात का जवाब यही है कि हमें बच्चों को नामहरम से दूर रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी हम। फिर जब करियर एजुकेशन आता है, जब प्रोफेशन में, वहां तो नहीं होती है ज्यादा, तो जब तक आपने बना लिया बच्चे को, अभी प्रोफेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, तो जब तक आपके बच्चे को हिजाब की अहमियत, नामहरम से दूरी की अहमियत आपने बचपने से गर्ल्स स्कूल में भेज के या बॉयज को बॉयज स्कूल में भेज के आपने अच्छी तरबियत दे दी, हदीसों सुनाई, तफसीर कुरान सुनाया, आपने उनको बना लिया अच्छा, फिर आपने भेजा तो ठीक है। फिर आपने यूनिवर्सिटी के लेवल में, वो तो मुश्किल है कि हम अलग कहीं भेजे।
تو پہلے سے ہی اپنے مکس گیدری میں ڈال دیا تو شرم و حیا چلی گئی. نامیرم کی چھوٹ چھوٹ سے نگاہ, ٹچنگ, نامیرم کی غلط نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے, بری نگاہ سے, لذتی نگاہ سے دیکھتا ہے یا ٹچ کرتا ہے, گویا اپنے امام زمانہ کے سر پہ تلوار کی وار کیا. گناہ اتنا, بچنا اتنا سوا. سوچ, آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے, احتیاط مستحب ہے کہ حلال نگاہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے. فتویٰ دیا احتیاط مستحب ہے کہ انسان اپنے نامحرم کو حلال نگاہ سے بھی بچائے گا, جتنی بچائے گا. ہر وقت ایک مستحب عمل اس نے کیا, ہر وقت ایک مستحب, حلال نگاہ سے, مباح نگاہ سے بھی بچائے. فتویٰ ہے آیت اللہ سیستانی. آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے یہ بات. تو پتا چلا کہ ہمیں بہت محنت کرنی ہے اس نامحرم کی نگاہ سے بچانے کے لیے, بہت زیادہ محنت کرنی. حدیث سے بہت زیادہ ہے, آیت سے بہت زیادہ ہے, مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. تو کیونکہ چھٹے امام کی شہادت ہے, میں نے دونوں 15 شوال اور 25 سال کے درمیان ہے, میں نے سوچا یہ موضوع رکھنا ہے اور آپ کا سوالات کو لے کے میں نے ملایا ہے. تو یاد رکھنا ہمیں بہت محنت کرنی ہے. یہی اولاد کی انتظار امام زمانہ کو سپاہی بنانا ہے. امام زمانہ کو چاہیے, مگر ہم دنیاوی تعلیمات اور دینی تعلیم دونوں کو برابر لے جائیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں کہ ان کو نامحرم سے بھی بچائیں اور بیسٹ ایجوکیشن بھی دیں. اللہ نے دی ہے صلاحیت, ہم سب کچھ کر سکتے. اگر مرد ٹیوشن والا ہو تو ماں وہاں بیٹھے اکیلا نہ چھوڑے دونوں کو, باپ بیٹھے وہاں اکیلا نہ چھوڑے. بہت خبردار, بہت خطرناک ہے یہ مرد عورت کا ایک کمرے میں رہنا, وہ ٹیوشن لے رہی. والدین کو کیا ہو گیا ہے, ایسے اپنے کو پتہ ہی نہیں, بس کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا زیادہ تاکید کروں کہ بس اس سے نگاہوں سے کتنا بچنا ضروری ہے, بہت زیادہ حفاظت کیا کر. بس ابھی یہاں میں چھوڑ دیتی ہوں. تو یاد رکھنا, جو ماں محنت کرتی ہے بچے کو تربیت, تو باپ کا بھی ثواب بولیں گی. کیوں؟ نیت کرو, اچھی نیت کرو, ورنہ قیامت میں بہت پچھتائیں گے. ہر اعمال میں نیت کرو, یہ میں کام کیوں کر, اللہ تیری لیے, تجھے خوش کرنے, یا امام زمان آپ کا سپاہی بنانے کے لیے محنت کرے, آپ میری مدد کرو. اور حدیث میں چھٹے امام نے یہ بھی بتایا کہ جتنی نیت بلند ہوگی اتنی اللہ کی مدد ملے گی. جتنی نیت ہماری بلند ہوگی اتنی اللہ ہماری مدد کریں گے اس کام میں. یہ ہم بھول جاتے ہیں. بچے کی تربیت آسان ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کیا, امام کا سپاہی بنانے کے لیے, خود بخود کام آسان ہوتا چلا جائے گا. تو کھانے پینے میں دم کرے, قرآن کی سورہ, دعا, حدیث قصہ, توسل, تسبیح, کھانے پینے میں دم کرتے چلے جائے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے, غلط دوستی میں کہیں نہ آنا چلا جائے. یہ تو دم کرنا ہی, ہر روز کا پانی کھانے میں تو جتنی چیز دم کرے اتنا کم ہے, اس کو پلاؤ کھلاؤ پانی, اس بہت بڑا کام, اس کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں. تو بس 2-3 سوالات کا جواب میں نے تقریر کی صورت میں دے دیا. اب آپ کا سوال کا جواب شروع کرتی ہوں. بہت زیادہ سوال. اب اس کے سوال فدیے کے اوپر آیا ہے. فدیے کے اوپر آیا ہے کہ اگر مسئلہ یہ بتاتا ہے کہ عورت یا مرد جو روزہ نہیں رکھ پاتا بیماری کی وجہ سے, تو آئندہ سال دے گا, شعبان کی آخری تاریخ میں دے گا, پچھلے رمضان کو. تو وہ کہتے اگر مر گیا تو درمیان میں, ہم نے تو انتظار کیا, شعبان کی آخری میں ہم دیں گے, تو مگر تو کوئی کچھ واجب نہیں, کیونکہ مہلت نہیں ملی. واجب جب تھا اس سے پہلے مر گئے. حتیٰ کہ ضعیف مرد اور عورت جن کا واجب ہو گیا, پہلی شوال واجب ہو گیا, 30 رمضان گزر گئے, وہ بھی اگر مر گئے تو اس پہ بھی واجب نہیں, کیونکہ وہ واجب تاخیری ہے, دیر سے دے سکتے. واجب بھلے ہو گیا مگر فوراً دینا واجب نہیں تھا, انتقال ہو گیا, اس کو کوئی گناہ نہیں. وہ رسا پہ بھی کچھ واجب نہیں, اگر دے تو نور اللہ نور, تو واجب کچھ نہیں, کیونکہ اس کو دینے کا ارادہ تھا مگر موت نے لے لیا. تو واجب بھلے ہو گیا تھا مگر مہلت تھی دینے کی, اس سے پہلے اللہ نے بلا لیا, تو کوئی واجبات نہیں, کوئی کچھ واجب نہیں, کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو اب بتائیے چلا کہ اگر ابھی یہ سوال دوسرا آیا, اتنے سارے سوال یہ روزے میں سے ملٹی پلائی ہوتا گیا. اس کا سوال ایک ضعیفہ ہے, بیمار بھی ہے, ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہے, اور ضعیفہ بھی ہے, کمزوری بھی ہے, وہ اس لیے روزہ نہیں رکھتی.
تو وہ فدیہ ماہ رمضان کے بعد فوراً دے گی کہ دوسرے رمضان کے بعد؟ کیونکہ بیماری بھی ہے، ڈائبٹک پیشنٹ. تو دیکھا جائے کہ کیوں روزہ نہیں رکھے، اس کی نگاہ میں بیماری کی وجہ سے تو پہلے سے نہیں دے گی. 11 مہینے صبر کرے گی، شاید بیماری رک گئی، امید میں رہے. اگر نیت میں ڈائبٹیز اسی لیے میں روزہ نہیں رکھتی، ورنہ میں رکھ سکتی، بھلے ضعیف ہے کمزوری مگر میرے میں طاقت ہے، میں روزہ رکھ سکتی، مگر ڈائبٹیز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ. تو وہ اسی رمضان کے فوراً بعد نہیں دیں گی، آئندہ رمضان سے. مگر اس کی نیت میں کمزوری اور ضعیفی ہے، سائڈ میں بیماری بھی آ گئی، مگر نیت اس لیے نہیں رکھتی میں ضعیفی اور کمزوری، تو پھر ماہ رمضان ختم ہوا فوراً دے دیں گے. تو کس نیت سے وہ روزہ چھوڑے؟ وہ عورت نے مجھے خود بتائی کہ میں ڈائبٹیز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی. میں نے ان کو پوچھا بتاؤ تو کیوں روزہ نہیں؟ کہ ڈائبٹیز کی وجہ. تو تجھے ابھی نہیں دے گی فدیہ؟ اس نے ماہ رمضان کے بعد فوراً دے دیا، وہ صدقے میں چلا گیا، کاری خیر میں چلا گیا، اس کو ابھی بھی دینا پڑے گا، اس کی نیت ڈائبٹیز. تو دیکھا کیا کیا غلطی ہو جاتی، تھوڑا کا سمجھ میں گڑبڑ. اب ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے میری آنٹی نے پیسے دیا یا کزن نے پیسے دیا کہ تو میرے طرف سے یہ غریبوں کو فدیہ میرا کام کر. ماہ رمضان نے یا ماہ رمضان کے بعد اس کو دے دیا، مگر وہ ابھی تک دی نہیں ہے، بچ گئی. اچھا وہ بچ گئی، ابھی فدیہ ہی رہے گا، مگر کب دیں گی؟ اگر ضعیفہ ہے عورت، کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھتے تو ابھی دینے کا ٹائم شروع ہو گیا، اب دے دے. مگر یہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھی اور اسی لیے ان کے دوست کو یا کزن کو سپرد کیا یا بتیجی بانجی کو سپرد کیا کہ تو میرے طرف سے کھانا لے کے غریبوں کو اناج دے کے دے دے. ابھی تک اس نے دیا نہیں ہے، بچ گئی، اچھا ہے. اب اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا ہے تو آئندہ رمضان میں دیں گی. اگر ضعیف ہے، کمزوری کی وجہ سے اس نے نہیں رکھا ہے تو ابھی دے سکتے، کیونکہ فرسٹ شوال سے ٹائم ہو گیا، پورا مہینہ گزر گیا. تو وہ پیسے ابھی صدقے میں نہیں ہے، اس کے پاس محفوظ پڑا ہے، تو ابھی بھی فدیہ کی نیت سے پڑا. مگر دیں گی کب؟ دار و مدار کی بیماری کی وجہ سے وہ دینے کا ہے کہ ضعیفی کمزوری کی وجہ سے دے. تو یہ مسئلہ ابھی اچھی طرح رٹ جانا چاہیے. اس درس میں ابھی سیم سوال آتا ہے، اسی لیے گڑبڑ لوگوں کی ہو گئی ہے، اسی لیے سوال بار بار آتا ہے. تو یہ بات، ایک عورت کا سوال تھا کہ وہ پریگننٹ تھی، 8واں مہینہ تھا، اس نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ حاملہ عورت کے لیے روزہ نہیں ہے، خالی قضا دینا ہے یا فدیہ دینا ہے، وہ یہ سمجھتی تھی. اگر یقین تھا، ان کو یقین کامل تھا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی اس لیے میں نے روزہ چھوڑا، تو توبہ تو کریں گی، جہالت کی توبہ، قضا دیں گی، فدیہ دیں گی. اور 11 مہینے کے دوران نہیں رکھا تو دوسرا فدیہ دیں گی. 8واں مہینہ تھا، وہ کہتی 8واں مہینہ، تو کفارہ معاف ہو گئے. اس لیے معاف ہو گیا کہ غلط فہمی میں یہ تھی کہ کوئی یقین کامل تھا کہ یہ حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو وہ نہیں رکھ سکتی، بچے کو نقصان ہوگا. یقین تھا تو کفارہ نہیں، 60 مسکین سے بچ گئے، اس کو نہیں دینا پڑے. تو یہ سارے سوالات جمع ہوئے تھے، تو میں نے پہلا روزے کا کمپلیٹ کر دیا تاکہ ایک ٹاپک بس یہ آخری والا تھا ہو گیا. اب اس نے پیریڈز کا کہتی ہے، حیض نفاس کا بہت سے سوال آئے ہیں، مگر دیکھوں گی کہ پہلے چھوٹے چھوٹے جواب دے دوں گی، مگر ایک کا لاسٹ ٹائم سے پڑھا ہے اس کو جواب دیتے. اس کو پیریڈ آیا، 6 دن چلا، 7ویں رات سے پھول آ گیا. پہلے قطرہ 6 دن تک چلا، 7ویں دن پھول آ گئے. 11ویں دن اس نے غسل کر دیا تو دوبارہ پھول آ گئے. اس کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. دیکھو پہلی چیز دیکھنا پڑے گا، ٹائم تھا اس کو حیض کا کہ ٹائم نہیں تھا؟ ٹائم نہیں ہے جس کا، تو اس کو دیکھنا ہے نشانی حیض کی ہے کہ نہیں. تو اپنا یقین اور شک دیکھیں، کیونکہ اس کا ٹائم معین نہیں، کبھی 1.5 مہینے آتا ہے، کبھی 1.25 مہینے آتا ہے، کبھی مہینہ بعد آتا ہے. اس کو تو نشانی دیکھنی پڑے گی، نشانی ہے تو حیض ہے، نشانی نہیں ہے تو استحاضہ. اس نے یہ نہیں بتایا، مگر عادت فکس ہے جن کا ٹائم فکس ہوتا ہے، 2 دن پہلے 2 دن بعد میں، وہ ٹائم والی ہے. پہلا قطرہ حیض تھا تو 6 دن تک مسلسل قطرہ چلا، سٹاپ نہیں ہوا، اس نے حیض لیا، کیونکہ ٹائم فکس ہے. ٹائم فکس ہے تو نشانی نہیں بھی ہو تب بھی حیض. اب اس کو حیض لیا، 10ویں دن تک 4 دن پھول آیا، 6 دن قطرہ آیا.
11वें दिन उसने इबादत की, फिर दोबारा आया, तब वो दोबारा इस्तिहाजा होगा, अब दोबारा वाला इस्तिहाजा, क्योंकि टाइम फिक्स्ड है। मगर टाइम फिक्स नहीं है जिसका, तो कतरे कतरे में तो निशानी नहीं थी, तो उसको इस्तिहाजा समझने का था। 6 दिन इस्तिहाजा था क्योंकि उसका टाइम नहीं है। फिर फुल फ्लो आया, वहां से हाइज शुरू हुआ, फुल फ्लो, क्योंकि उसकी आदत वक्त मुअय्यन नहीं है, तो वक्त मुअय्यन है तो उसमें निशानियां देखनी पड़ती। अगर कंफ्यूज हो जाए, शक को पता नहीं हैजे के इस्तिहाजा, तो अपना यकीन दे कि मेरा यकीन कहता है कि हैजे तो हैज होगा, मेरा यकीन कहता है इस्तिहाजा है, अपना शक और यकीन। शक है तो जम करेंगे, जमा, शक है कि हैजे के इस्तिहाजा तो जमा करेंगे। जितनी चीज हैज में हराम है उससे बचेंगी, जितनी चीज इस्तिहाजा में वाजिब है जैसे नमाज रोजा वो करेंगे, रोजे की कज़ा भी देंगे, जमा करेंगे हैज और इस्तिहाजा। जिसको शक है, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आता, तो दोनों को जमा करेंगे। या तो खाली हैज है तो चीज हराम, या तो इस्तिहाजा को पहचान गए, इस्तिहाजा कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर सकते कि हैज के इस्तिहाजा, क्योंकि उसकी टाइम फिक्स नहीं है, तो दोनों को जमा करेंगे। जितनी चीज हैज में हराम है वो हराम रहेगा, और नमाज का, अभी तो माह रमजान नहीं है, तो नमाज का एक काम करके कलीला मुतवस्सिता कसीरा कितना खून है उसके मसलो मसाइल करके नमाज भी पढ़ेंगे, और बाकी हराम जितनी चीज हराम है उससे हराम रहेगा। मस्जिद में जाना, मासूमिन के हरम में जाना, कुरान के अल्फाज को मस करना, वाजिब सदे की आयत पढ़ना, शौहर से ताल्लुकात, ये सब हराम समझे, मगर नमाज पढ़ेंगी मसाइल करके, तो इसीलिए नहीं पता समझ में आता है कि ये क्या है। उसका ये है कि खुम्स की, कि मैंने अभी अभी सुना कि खुम्स जो है कि बचत वाली चीजों पे, अभी देखो कितनी देर से सुना है, उसमें खुम्स की तारीख मुअय्यन है, काम नहीं करती है तो उसको तो इजाजत है, हर तारीख अलग अलग, तो वो उस तारीख पे पैसे पर खुम्स देती है। कोई चीज 1 साल रही तो खुम्स देती है। वो कहती परफ्यूम बच गया, शैम्पू बच गया है, मक्खन बच गया है, अंडे बच गए हैं, चावल बचे हैं, मसाला मिर्च मसाला बचे हैं, तो वो मसाला आ गए कई मर्तबा, अगर उसकी मार्केट वैल्यू मिलती है, मार्केट में 2 अंडे बेचे जाते तो 2 अंडे बचे तो खुम्स होगा, क्योंकि मार्केट में 1 अंडे लेने के लिए तभी बेचा जाता है, 2 चाहे तो 2, तो वो 2 बचे कि 1 बचा तभी खुम्स देंगे। मक्खन कितना बेचा जाता है, अगर इतना बचा है कि वह बेचा जाता है मार्केट में तो खुम्स होगा। अगर हमने हमारा परफ्यूम इतना बचा है कि बेचने जाए तो नहीं, कोई नहीं लेगा, शैम्पू अधूरा कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, तो खुम्स नहीं होगा। ऐसी चीज को चावल अगर आधा किलो बचा है तो खुम्स होगा, क्योंकि आधा किलो खरीद सकते हम, मार्केट वैल्यू है उसकी, हम ले सकते हैं आधा किलो। शक्कर बची है 1 पाव किलो भी बेची जाती है, उसका खुम्स देंगे हम। तो जिस चीज को बेची जाती है माशरे में उसकी वैल्यू है, उसमें खुम्स देना है। जो इम्पॉसिबल, ऐसी चीज कोई लेगा भी नहीं, कोई खरीद फरोख्त होती ही नहीं उसकी, तो खुम्स नहीं होगा। ये बातें हो चुकी है, इसलिए मैं जल्दी से जवाब देती हूँ। ये नए नए लोग ज्वाइन हुए, नए लोग हैं। ओके, अब उसका ये सवाल है, मैं थोड़ा कुछ बड़े लंबे को थोड़ा, हजरत मूसा का जिक्र क्यों कुरान में इतना ज्यादा है? 30 सूरों है, 30 सूरे जिसमें हजरत मूसा का जिक्र, 114 सूरा में से 30 सूरे जिसमें हजरत मूसा का जिक्र, 135 मरतबा हजरत मूसा का नाम कुरान में आ रहा है। हजरत इब्राहिम उलुल अंबिया है, अबुल अंबिया है, अबुल अंबिया, अंबिया का बाप, उसका 66 टाइम्स नाम, 66 टाइम्स। हजरत ईसा का 24 मरतबा नाम आ रहा है। ये उलमा की तहकीक, हम तो उससे लेके बताते। मगर हजरत मूसा का 135 टाइम्स सिर्फ नाम मेंशन है इन द कुरान। इतना ज्यादा जिक्र है, सबसे ज्यादा। क्यों? कि रसूल की उम्मत के लिए कुरान आया, और कई ऐसे बातें रिपीट होने वाले उम्मत रसूल में, तो उसको हिदायत दी जाती कि तुम बचना, ये चीजें तुम्हारे में रिपीट होने वाली। किस चीज ने बनी इसराइल को हलाक कर दिया? मूसा की कौम बनी इसराइल, किस चीज उनको हलाक कर दिया? किस चीज उनमें तरक्की हुई? क्या किससे निस्तो नाबूद हो गई कौम? किस चीज ने अजाब दी? किस चीज से उनके बुलंद दर्जा हो? ये तो तुम उससे हिबरत हासिल करे
इबरत अंगेज वाकयात हजरत मूसा का, इबरत आमेज वाकया हजरत मूसा का, क्योंकि मोस्ट सिविलाइज कौम थी और बस्ती बहुत बढ़ गई थी, मोस्ट सिविलाइज। आपको पता है जितने इंसान सिविलाइज होता है तो मगरूरी आती है, दूसरे पे हसद आता है, तकब्बुर आता है, फखर आता है, नेमतों को मिसयूज करने लगते हैं। जितना ज्यादा दुनियावी नेमतें आती है इतना इम्कान गुमराही का ज्यादा है। तो हमें लिए डर से कि खबरदार अगर तुम्हारी नेमत तो बढ़ गई तो तुम मूसा की कौम बनी इस्राइल की तरह नहीं होना। उनका हशर क्या हुआ, और फिरौन और मूसा का बार बार वाकया कि कितना इबरत है अल्लाह की कुल्ली शैइन कदीर। 90,000 बच्चे को फिरौन ने कत्ल किया मूसा की वजह से, और अल्लाह की कुदरत उनकी घर में परवरिश पा रहा है। ऐसे वाकया थे, अजीम अजीम पैगाम थे, इबरत आमेज वाकया है। ऐसे नया नया पैगाम है, हर वक्त जिक्र रिपीट होता है, नए नए बग। जैसे इमाम खुमैनी फरमाते थे कि कुरान 114 बिस्मिल्लाह है ना, सूरे तौबा में नहीं है मगर नमल में 2 मरतबा है, बिगिनिंग और बीच में। हर बिस्मिल्लाह का पैगाम अलग है, हर बिस्मिल्लाह अलग अलग दर्श दे रहा, हर बिस्मिल्लाह अलग दर्श। तो इसी तरह हर मरतबा रिपीट होता है तो अलग दर्श समझ दिया जाता, अलग पैगाम दिया जाता, अलग इबरत दिया जाता कि तुम्हारी कौम में ए उम्मत रसूल ये रिपीट होने वाले, तुम उससे बचना, और क्या करोगे तो तुम तरक्की करोगे। तो बहुत सिविलाइज्ड कौम, इससे पहले इतना सिविलाइज्ड कौम नहीं थी। नूह के जमाने में, दूसरे अंबिया के जमाने में बस्ती कम भी थी और इतनी सिविलाइज भी नहीं थी। बहुत सी नेमतें से नवाजा गए थे मगर उन्होंने इस नेमत को कुफरान नेमत किया। यही छठे इमाम फरमाते हैं बुरा खातेमा होता है, सुए खातेमा। इमाम सादिक फरमाते वन ऑफ द मेन रीजन बुरा खातेमा होता है इस दुनिया से नेमत का कुफरान कर, नेमत को मिसयूज करना, आंखों को मिसयूज करना, कान को मिसयूज करना, हर आज़ा व जवारे अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करना। और लोग कहते कि नहीं, अभी इसमें भी कहा कि अभी लोग सब को एजुकेशन में भेजते, हमारे बच्चे को नहीं, कहाँ भेजे फिर। तो उलमा अच्छी मिसाल देते, अगर आपके शहर में सैलाब आया, सब डूबते हुए उसमें जा रहे, आपको दरख्त मिल गया तो आपने अपने आप को क्या बचाएंगे कि आप भी सैलाब में जाते रहेंगे? आप तो दरख्त को पकड़ लेंगे ना, जान बच। तो जान कितनी प्यारी है कि दरख्त मिला, अपने बचाए के सब सैलाब में जा रहे, डूब रहे, तो आप बचा रहे अपने। तो ईमान तो कितने भी ज्यादा अहम, रूह इससे अहम, आखिरत। तो हमें ये भूल जाते, और कुरान वाज़े कह देता या लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ मोमिनो, काफा मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अधूरा इस्लाम में लज्जत नहीं है, कामयाबी नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, कंप्लीट दाखिल हो जाओ। शैतान के नक्शे कदम न चलो, ये दुश्मन है, तुम्हें कंप्लीट इस्लाम में चलने की इजाजत नहीं देगा कि सब लोग को एजुकेशन में, इसलिए हम भी भेजे। तो सैलाब में डूब रहे तो जिस्म इतना प्यारा है, हमारे बच्चे का रूह ईमान का क्या होगा? हम क्या करेंगे? आखिरत लानत के हकदार बनेंगे, क्या करेंगे? तो ये बात दरमियान में थोड़ी याद आ जाती है तो सोचता है कि चलो उसको भी थोड़ी थोड़ी रिपीट कर दिया जाए। तो ये फरमाती, ये बात हो गई। अब देखिए, अब ये सवाल पूछते हैं कि मरहूम को हम कुरान शरीफ पे खत्मा करवाते हैं। पहला पूछती है कि हमने चंद सूरा भेजा या चंद पारा भेजा, इतना ही सवाब मिलेंगे जितना आपने भेजा। पूरा कुरान का खत्मा किया तो मरहूम को पूरा खत्मा का कुरान का सवाब मिले। आपने चंद सूरा पढ़ा तो चंद सूरे, आपने चंद पारा पढ़ा तो चंद पारा, जितना हमने पढ़ा और मरहूम को इतना ही मिलेगा। वो पूछती है कि हम थोड़ा पढ़ा और पूरे कुरान का खत्मे का सवाब मिल सकता है? कैसे बात करते हो आप? जितनी नेकियां भेजे कितना मिलेगा? इसको बोलते हम सदका बेचते हैं मरहूमिन के लिए, हम नेकियां बेचते हैं, हम मुख्तलिफ का फल तबरुक में देते हैं, मरहूम को तो सवाब पहुंचाते। तो किस सूरत में पहुंचता है? जैसी हमने नेकी मरहूम को भेजा है, मुख्तलिफ अंदाज में जा रही, किसी की उसके वजह से हमारी भेजने से उसकी मगफिरत हो गई, उसके कई गुनाह माफ हो गए, या उसके कोई अजाब में कमी हो गई, उसकी कोई नेमत जो अभी एंजॉय कर रहा था उसकी नेमतों में इजाफा हो गया, हमारे भेजने से नेमतों में इजाफा हो गया, इसके दर्जे में या तो इजाफा हो। यानी हमें नहीं पता, वेरी डिफिकल्ट है जो कहना, मगर
हमें सवाब भेजे, सवाब का मतलब, हमें सवाब का मतलब बदलना, बदल जाती है। सवाब का मतलब क्या है? बदल। तो उसको हमारे जो हम बेचते हैं वो बदल जाता है, आइदर नेमत की सूरत में, आइदर दर्जे की सूरत, आइदर मगफिरत की सूरत में, आइदर उनके अजाब में, कमी में वगैरह। वो अल्लाह जानता है कि कैसी हमने नेकी भेजी तो क्या उनको अजर मिला। जो नेमत उस वक्त हासिल करा था आलम बरज़ख में, उसे नेमत में इजाफा हो गया हमारे भेजने से। तो जब वो मरा तो इतना दर्जा नहीं था, जो लोग बेच उसका दर्जे को बुलंद कर दिया, या तो गुनाह की बख्शिश का दे, अजाब को कम करवा दिया, नेमत में इजाफा हो गया वगैरह वगैरह। तो ये अल्लाह का फैसला है। मगर हदीस के रोशनी में ये मिलता है कि उनको दारो मदारे तुम जो, मगर ये नहीं कि मरहूम की पसंदीदा चीज आपने भेजा तो वो, उसको लड्डू पसंद था तो आपने लड्डू तबरुक में दिया तो उसको लड्डू पहुंचा। उनकी वहां की जिंदगी बिल्कुल अलग है, हम दुनिया की जिंदगी के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। उनको सवाब पहुंचा किसका? जो लोग खुश हुए। आपने लोगों को लड्डू बांटा तो लोग खुश हुए ना, वो खुशी पहुंच रही। तो ये नहीं देखे जाएगा कि मरहूम को क्या पसंद था, जिनको दे रहे उनको क्या पसंद, उनकी खुशी मरहूम को जाती। अगर जिंदा को लड्डू नहीं पसंद है, जिसको आप देना चाहती, उसको बिरयानी पसंद है तो बिरयानी बेचेंगे, तो जो खुशी होगा वो मिलेंगे मरहूम को। तो मरहूम को क्या पसंद था वो जरूरी नहीं है, जिसको आप देने वाले उनकी खुशी देखो, उनको क्या पसंद है वो मरहूम को मिलेगा। तो मुख्तलिफ अंदाज में ये सवाल उसने पूछा है। अच्छा, अभी ये तलाक का क्वेश्चन, मिरास का क्वेश्चन है कि अगर कजिन्स में तलाक हो रही, इतना दिल जलता है जब तलाक की बात होती है, सात आसमान ही जाते, सब्र नहीं, शुक्र नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हमें क्रैश कोर्स करवाना चाहिए लड़कियों लड़कियों को, शादी से पहले क्रैश कोर्स हो कि लड़के तेरी क्या जिम्मेदारी है, लड़की तेरी क्या जिम्मेदारी है, घर को कैसे जन्नत बनाया जाता है, क्या मकाम मिलेगा आखिर। सब्र किया हमने, बर्दाश्त किया बच्चों की खातिर। बच्चे कितने दर बदर होते, हम कितने जालिम है कि हमारे दुख को देखा, बच्चे की आखिर दुनिया और आखिरत को न देखा। ये सेल्फिश माए है, ये सेल्फिश माए के खास करके एक मतलब बच्चा हो जाए तो बस बहुत बहुत मुश्किल है तलाक, बहुत मुश्किल। ये बच्चे दर बदर होंगे, दर बदर। बस ये अफसोस है, क्या करे, हमारी औरतों में सब्र और कनाअत, कंटेंटमेंट नहीं है। दुनियादारी है, काम करना है, पैसे कमाना है, मगर बच्चों की तरबियत को नजरअंदाज करना है। चंद रोज दुनिया की मोहब्बत, खूब दुनिया रासन कुल्ला खते, दुनिया की मोहब्बत तमाम खताओं की जड़। तो बस अगर तलाक हुई, जो कजिन्स मैरिज है, तो जो एक दूसरे को दिया वो अपना परमानेंट हो गया। लड़के वाले ने जो लड़कों को दिया वो उनका परमानेंट हो गया। लड़के वाला ने जो जेवर वगैरह जो कीमती चीज क्यों ना हो, कैश था, पैसे था, सब लड़की का बन गया। क्यों? कजिन मैरिज, ब्लड रिलेटिव्स एक मर्तबा तोहफा दे दे, वो परमानेंट तोहफा दोबारा नहीं ले सकते। अगर कजिन की मैरिज नहीं है तब भी तोहफा जब तक वो नहीं मांगते तो नहीं देना, जब तक कजिन्स नहीं है। कजिन्स का तो मसला ही अलग है, मांगे तब भी नहीं देना। खुशी से दे दो, अलग मसला है। आप जो चलो वो मांग रहे तो खुशी से दे दो, मगर खुशी से दो वरना गुनहगार हो जाएगा, उनको मांगने का हक नहीं है। खूनी रिश्तेदार की से शादी हुई, मगर खूनी रिश्तेदार से तो मकरूह है, मांगना मकरूह है। बल्कि रसूल की हदीस है कि तोहफा दे के वापस मांगना गोया उस कुत्ते की तरह, उस कुत्ते की तरह, डॉग नजीस जानवर कुत्ते की तरह है कि जिसने कई की उल्टी की, उसी उल्टी को खा रहा, उल्टी कर ली अभी उसी उल्टी को खा रहे वो कुत्ता। ऐसे कुत्ते की तरह है जो तोहफा दे के मांगे, वो ऐसे कुत्ते की तरह है कि उल्टी की, कई की और उसको कई को खा रहा है, उसी को खा रहा है। क्या क्या हदीस से है। ये हमारी बद अखलाकी है। हम अहले बैत को क्या मुंह दिखाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। क्या मुंह दिखाएंगे हमारे अहले बैत ने, क्या मशक्कत नहीं उठा इस दिन के, हम क्या कर रहे हैं। ये हदीसों को जखीरा है, मगर स्टडी करने का, मुतालिया करने का मैं टाइम कहाँ है। दुनिया 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 के पीछे टाइम कहाँ है कि हम स्टडी करें। तो जरा संभल के चले, जब तक वो नहीं मांग रहा है तो नहीं देना है,
जब मांगा, और कजिन्स नहीं है, ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, जब मांग रहा है तो वो चीज वापस करना है कि मौजूद भी हो और ओरिजिनल फॉर्म में। अगर उसने आपको नेकलेस दिया था, आपने बैंगल्स में बदल दिया, उसने नेकलेस गले का हार दिया था, आपने कंगन में बदल दिया, तो अब वापस नहीं करना, क्योंकि मौजूद है मगर शिकल बदल दिया। तब मांगे तब भी वापस नहीं करना, मौजूद भी हो और सूरत बदल गई। आपको उसने कपड़ा दिया था, आपने कपड़े को दूसरी चीज में सिलवा दिया, बदल दिया, अब आपको वो मौजूद है तब भी नहीं देना। दो शर्त है, मौजूद भी हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो जिस तरह उसने दिया था, और कजिन्स भी नहीं है, ब्लड रिलेटिव्स भी नहीं है, तो वो मांगे तो वापस करना है, खामोश रहे तो खामोश, हमें भी खामोश रहना है। तो ये 2-3 बातें मुझे लगता है कि काफी है। हत्तल इम्कान बच्चा हो जाए तो तलाक को बचाओ, मगर बेशर्त है कि औरत में सब्र है, जबान नहीं चलाएंगी शौहर के पास, वो जबान चलाती है, वो हाथ चलाता है, वो आके मजलूम बन जाती है, उसने मार, अरे तूने जबान चला, उसका गुनाह बड़ा है, हाथ से जबान चलाना वो जख्म रह जाता है, मिटता नहीं है, मारने का मिट जाता है। तो वो नहीं देखते कि मैंने कैसी जबान चलाई, मैंने उनको कंपेयर किया दोस्तों के साथ, फलानों के साथ, तूने कितना बड़ा दिल दुखाया, और अब मजलूमा बन के बैठ गए कि उसने मुझे मारा, मेरे बच्चों के सामने मारा। आप देखो ये कितनी नादानी है। तो जबान जब औरत चलाती है तो घर नहीं चलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तलाक से बचाए अपने को, क्रैश कोर्स करवाना पड़ेगा दोनों को शादी से पहले, वरना इमाम ज़माना का ज़ुहूर कब होगा। तो अब ये बात हो गई। अब तलाक के इद्दे के बारे में सवाल पूछते, उसकी क्या शराइत है? इद्दे में अभी औरत तलाक पढ़ दी गई, 2 शर्त है, एक दूसरी मुता या निकाह नहीं कर सकती उन 3 महीने या 3 माहवारी के दौरान। जब सीगा पढ़ाया गया उसके बाद 3 माहवारी नहीं आ रहा है कि बीमारी सिमारी है तो 3 महीने उसको इद्दा करना है, यानी दूसरी निकाह मुता नहीं होगा। अगर शौहर से ताल्लुकात हो गए, ताल्लुकात नहीं हुआ है, सेक्स नहीं हुआ है, तो इद्दा ही नहीं, तलाक पड़ी गई, वहां आजाद हो गई, दूसरी शादी निकाह कर सकती है, क्योंकि अंदरूनी रिश्ता हुआ ही नहीं शौहर से। अंदरूनी हुआ तो 3 महीने का 3 माहवारी का इद्दा है, जिसमें दूसरा निकाह मुता करना हराम है, और घर से बाहर जाना जहाँ शौहर राजी ना। अगर मई के बेटी है तो वहां जगह नहीं जाएंगी जहाँ शौहर की इजाजत नहीं, क्योंकि घर से बाहर निकलना, शौहर जिंदा है, और कितना खर्चा देगा? अगर शौहर ने तलाक दी है तो 3 माह तक, 3 माहवारी तक खर्चा देना वाजिब है। औरत का नान नफका देना बस इतना ही वाजिब है जितना वो उसका खर्चा है, खाने पीने वगैरह, डेली नेसेसिटीज। अगर शौहर ने तलाक दिया है, तलाक रजी, मगर औरत ने तलाक खुला लिया है तो कोई हक नहीं मिलेगा, ना नफका भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बस तलाक का सिगा पड़ा गया, दोनों नामहरम, इद्दा करना पड़ेगा, दोनों नामहरम हो गए मगर इद्दा करना पड़ेगा 3 महीना, दूसरा निकाह मुता नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप ये ख्याल करना है, हाँ वफात का इद्दे में है, वफात का इद्दे में जीनत हराम है और निकाह मुता हराम है, बस 2 चीज, यहाँ 2 चीजें। वफात के इद्दे में हर जगह जा सकती है सिले रम करने के लिए, शादियों में, हाँ मगर जीनत नहीं करेंगे, चादर में बैठ जाएंगे, हर जगह जा सकते हैं जिसका शौहर मर गया है, क्योंकि अब उसकी हुकूक खत्म, मगर वो हर जगह जा सकते हैं, मगर बिन जरूरी जगह जाना मकरूह है, बिन जरूरी जगह। मगर मुस्तहब जगह में पूरा सवाब मिलेगा, वाजिब मुस्तहज और ज़ियारत तो पूरे सवाब मिलेगा उसको। तो उस औरत को कहीं जाने के रोक टोक नहीं है, मगर जीनत हराम, हर चीज जो माशरे में जीनत मानी जाए वो नहीं कर सकते, जो रंग जीनत में वो रंग नहीं पहन सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते, डाई नहीं लगा सकते, वगैरह वगैरह। वो उसका शौहर जिंदा है, वो जीनत कर सकती, तलाक है, जीनत कर सकती, मगर घर से बाहर जाना, जहाँ वो अभी भी इसका शौहर है वहां नहीं जा सकेंगी, जहाँ वो उसको मना के जाएंगी तो गुनहगार रहेंगी, या तो उसको पहले से छूट कर जगह जा सकती है तो फिर मसला नहीं। तो इद्दे का मसला पूछा गया, तो ना नफका तो बस इतना होगा अगर शौहर ने तलाक दिए, ये 3 माहवारी तक बस। अब उसका एक सवाल ये है कि मेरे शौहर ने घर लेना था तो मैंने भी मदद की उसको घर लेने में, मेरे पैसे दिया मैंने उसको घर में, मगर शौहर घर अपने नाम का रखा है, अपने नाम का यानी अपनी मिल्कियत में रखा,
उनका कहना है कि अपनी मिल्कियत का मेरा हक नहीं है, तो मैंने पैसे दिया, आपने उनको मदद की है, आपने एक तोहफा दिया है शौहर, आपने कोई गारंटी नहीं ली शौहर के पास, बार्गेनिंग नहीं की कि मैं मदद करूं तो घर में दोनों का नाम होगा, 30% मैं दे रही हूँ तो 30% इस घर में मेरा हक होगा, 70 आप दे रहे तो 70% आपका हक होगा। आप उनको ऐसे मदद कर रही, एक तोहफा दे दिया, बस ये तोहफा आप नहीं ले, सिवाय को खुशी से आपको दे दे, तो आपने 30% दिया था तो मैं आपको आपने जितना मुझे दिया तो वो आपको दे देती हूँ, तलाक हो गई, आपको मैं इतना हर्ष दे देती जितना आपने मुझे मदद किया, मैं दे देता, मगर न दे तो कोई डिमांड नहीं कर सकती है, क्यों, उसने तोहफा दे दिया। मगर डिमांड अगर कजिन्स नहीं है तो डिमांड कर सकते कि मैंने जितना दिया उतना मुझे दे दो, अगर मौजूद है उसके पास पैसे तो उसको देना है, कि अगर ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आप किसी के मकान लेने में शौहर की मदद कर रही हो तो आपसे पहले से बात तय करने की, आप कितना दिया, कितना परसेंटेज आपने दिया इस घर में, तो वो घर का हक आप रखते। अगर आपने बार्गेनिंग किया, आपने तो मदद करती रही शौहर के घर के हिसाब से, तो फिर अब आपको कोई हक नहीं मिले। इतनी मीरास, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी मीरास मिली, इतनी मीरास कि हज वाजिब हो जाता है, कि शौहर का नाम नफका उठाता है, उसको तो पीछे की कोई फिक्र नहीं। औरत को अगर इतनी मीरास मिली कि हज जाना, आप वापस आना, वहां रहने का सारा खर्चा हो जाता है, तो हज वाजिब है, फौरन जाना है, सिवाय कि हज की मौसम खत्म हो गए तो दूसरा साल। मगर उसको क्योंकि शौहर नाम नफका उठाता है, उसको तो कोई पीछे कोई बना बच्चे की फिक्र है ना नाम नफका के, शौहर उठाता है तो वो तो उसको कोई फिक्र नहीं पीछे की। मर्द को तो जाने के लिए देना पड़ता है, पीछे जो है उनके लिए रखना इनफ है, जिसका खाना पीना जो उस पर वाजिब है, ये भी देखना पड़ता है, इतना बचत है कि मैं जाऊं। औरत को तो कोई जिम्मेदारी नहीं, तो हज तो वाजिब हो गए। फिर उसका कहना है कि मीरास का पैसा एक साल रहे तो खुम्स नहीं है, मीरास के पैसे में खुम्स नहीं है, खुम्सी नहीं है, कयामत तक वो पाक रहता है। जमीन दी गई तो जमीन पाक है, कैश दिया तो वो कैश पाक, सिवाय उनको इन्वेस्ट किया, उसको कहीं लगा, उसमें जो प्रॉफिट मिला, उसमें जो आमदनी है उसके पे खुम्स होगा, अगर बचा तो तारीख पे या साल में। वो ओरिजिनल चीज जो मीरास में मिली वो पाक है, उस पे खुम्स नहीं होगा, चाहे सालों दर साल रहे, उस पे खुम्स नहीं होगा। ये सारा सवाल आ गया है हज नान नफका। अच्छा, ओके, अब ये है सवाल है निफास का, बहुत बड़ा है, बस छोटा छोटा देती हूँ। आइंदा निफास का कहते, निफास का गुस्सा तो वही है जो जनाबत का है, हैज का है, इस्तिहाजा का है, जुमे का गुस्सल है, शबे कदर का है। गुस्सल का तरीका कोई निफास का अलग नहीं, खाली नियत बदलती जाती है, नियत वो भी जो पता होना चाहिए। गुस्सल का तरीका तो एक ही है, मगर उसकी थोड़ी डिटेल आइंदा को, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि मैं इसका बताऊं, मैं छोटा छोटा क्वेश्चन बता देती हूँ जल्दी जल्दी। जूम मीटिंग में क्या मिक्स गैदरिंग कर सकते, हर चीज की एहतियात करो। जूम में भी अगर लड़का लड़की साथ एक दूसरे को देख रहे, किसी ने अधूरा हिजाब किया है, उसने अट्रैक्टिव थी, कोई सवाल पूछा तो अट्रैक्टिव नजर आए उनको, तो लुत्फ से देख लिया, ये सब मिक्स गैदरिंग, हमें बचना ही बचना। जिस तरह इमाम बारगाह में हम बैठते हैं, इसी तरह हर हाल में इस तरह बैठना है, हर हाल में। शादी की मैया तो बात ही नहीं करो, आप कमेटी फॉर्म कर हर एक को समझाए, अगर इमाम का ज़ुहूर चाहिए तो ये बेहुदा शादियों को छोड़ दे, क्या अभी वक्त नहीं है। ओके, छोटे छोटे कर देती हूँ जल्दी जल्दी। हज और उम्रे के दरमियान आखिरी क्वेश्चन करेंगे, हमारा टाइम हो गया है। पब्लिक को शायद एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन का चांस देंगे। हज और उम्रा, उम्रे तमत्तु किया, अब हज तमत्तु के दरमियान एक वक्फा होता है, उसका सवाल है कि उम्रे तमत्तु और हज तमत्तु के दरमियान कौन सी चीज हराम, बस एक ही चीज हराम है, मक्का से बाहर नहीं जा सकते, उम्रा दूसरा उम्रे मुफरीदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मक्का से बाहर जाने की इजाजत नहीं। तो उम्रे तमत्तु और हज तमत्तु के दरमियान तवाफ करते चले जाओ, इबादत करते चले जाओ, कुरान की तिलावत, नमाज, खाने काबा की ज़ियारत करते चले जाओ, नेकियां करते चले जाओ, सदका दो, मगर सब नेकियां कर सकते हो। एहराम तो उतर गया तकसीर के बाद, तो वो चीजें तो हलाल, हराम वाली हलाल हो गई, जो पहले हलाल थी मगर हराम हो गई, तो सब हलाल हो गए। अब आपको सिर्फ मक्का शहर से बाहर नहीं जाना है, तो दूसरा उम्रा दरमियान में, उम्रा तमत्तु हज तमत्तु, उम्रा नहीं कर सकते, बाकी कोई सी चीज हराम नहीं जो ये सवाल पूछ रही। हम यहाँ एंड कर रहे हैं,
تو انشاءاللہ آئندہ میں نفاس سے شروع کروں گی کہ بس یہ سوال کو میں نے چھوڑا ہے کہ تفصیل طلب ہے. اب ہم نے مجمع کو ایک چانس دیتے, ایک سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو. تو آپ نے صبر کے انتظار کیا کہ پرابلم تھا کنیکشن کا, الحمدللہ بعد میں مل گیا. تو آپ ذرا بتائیے کسی کو کوئی ارجنٹ سوال ہے کہ آپ سیدانی انم فاطمہ کو دے دیں گی انشاءاللہ, تو آئندہ جواب مل جائیں گا. ان لوگوں نے مجھے فوراً ماشاءاللہ پہنچا دیتے ہیں, تو ہم یہاں رکیں گے کہ کسی کو ارجنٹ سوال پوچھنا ہے. چلو ہم دعا کرتے خدایا جو ہم علم حاصل کرتے اس پر عمل کرنے کا ہمیں توفیق عطا کر. خدایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور علم کا دیا اور اتنا علم پھیلایا ہے, کتنے 4,000 تک شاگردوں ایک وقت میں سیکھتے تھے. 4,000 شاگردوں ایک وقت میں سیکھتے تھے, یہودیوں عیسائیوں سے. خدا ہمیں توفیق دے. اپنے کو جعفری مذہب والے مانتے ہیں, مگر جو امام چاہتے اتنا علم حاصل کرے تو امام کو خوش کر دے. امام فرماتے ہیں جو علم فقہ سیکھتا ہے خدا کی خصوصی نگاہ ہوتی ہے. خدا ان سے محبت کرتا ہے, ان سے بھلائی چاہتا ہے. جو علم فقہ سیکھتا ہے, حلال حرام کا علم سیکھتا ہے. تو ہمیں پروردگار توفیق دے ہم یہ علم سیکھے, اس پر عمل پیرا ہو. خدایا امام جعفر صادق کا واسطہ ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا کر, تاکہ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہماری اولاد کو بہترین تربیت کرے, ایسی تربیت کرے کہ معاشرے کے حوالے کرے, اتنا پیار محبت سے تربیت کرے جیسا شریعت اللہ ہم سے چاہتا ہے, تاکہ وہ معاشرے کو بچہ کام آ جائے, دین کو کام آ جائے. پروردگار سب سے جو بیمار کو شفا عاجلہ صحت کامل رکھتا. جو بے اولاد خدا ان کو بے حق علی اصغر باب الحوائج کا واسطہ ان کو نیک صالح اولاد عطا. پروردگار ہماری جوان بیٹیوں بیٹے بہترین کف عطا کر دے, بہترین شریک حیات عطا کر دے, تاکہ نیک نسل آئے جو امام زمانہ کو کام آ جائے. پروردگارا ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دے. واسطہ امام چھٹے امام کا, واسطہ امام زمانہ کا, واسطہ رسول اہل بیت کا, ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دے, ہماری نیکیوں کو قبول کر دے. ہم امام کا انتظار کریں جو انتظار کرنے کا حق ہے. پروردگار امام کا فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کا ناس مدد میں شامل کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأميها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك أسقط. جزاك الله. خدا حافظ. في أمان الله. خدا حافظ.